अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग नून, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सारी दुनिया अपने मसाइल के हल के लिए हमारे कायद की तरफ देख रही है। लेकिन पाकिस्तानी तो जानते हैं कि बात सिर्फ ज़िद, जहालत और अना की है, वरना दुनिया तो जानती है कि शहबाज शरीफ एक भिखारी और नफसियाती हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि नून लीग ने एक तस्वीर जारी की है कि देखो पूरी दुनिया के रहनुमा शहबाज शरीफ को देख रहे हैं। यानी नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ अब आलमी दुनिया की रहनुमाओं की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। ऐसा जाहिर किया गया, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। असल में नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि ये वाकया हुआ क्या था। बेगर्स भी काउंट भी चूजेस, यानी इसका अपना ही डायलॉग है कि भिखारी कभी अपना इंतखाब नहीं कर सकते थे। तो सदर पुतिन ने और रजब तैयब अर्दगान ने इसकी तरफ हैरत से क्यों देखा? असलियत कुछ यूं है कि नाजरीन, जब सब खाना की तरफ देख रहे थे, यानी खाना उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो इस गरीब को पीछे देखकर अचानक पुतिन ने कहा कि ओए भिखारी, तू भी आ जा। सब इसकी तरफ देखने लग गए हैरत के साथ। इसी दौरान में एक नून लीगी पटवारी ने तस्वीर ले ली और इसको रंगो रोगन कर दिया। जब रंगो रोगन किया गया तो नून लीग के मीडिया सेल ने इसे कुछ यूं जाहिर किया कि आलमी दुनिया का लीडर सिर्फ ये भिखारी है। नाजरीन, ये लोहार का बच्चा वज़ीर-ए-आज़म बनकर पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी का सबब बना हुआ है। पुतिन और अर्दगान देखकर हैरान रह गए और देखो हमारा मोची शर्मा तो नहीं रहा। नहीं नाजरीन, इस भिखारी ने गेम कुछ यूं खेली कि ये सबसे पीछे खड़ा हो गया जाकर। अच्छा, जब ये पीछे खड़ा हो गया तो आलमी रहनुमाओं ने कहा, अबे पीछे क्यों खड़े हो, इधर आ जाओ। पुतिन ने दरअसल इसको आवाज़ दी। पुतिन ने जब आवाज़ दी तो सारे एकदम से पीछे को देखने लगे कि पीछे है कौन। इतने ही देर में एक तस्वीर खींच ली गई जिसको आलमी दुनिया में आलमी लीडर के तौर पर वाज़ह कर दिया गया। इस भिखारी को तो कान के अंदर ये एयर वॉइस सिस्टम का ये एक ब्लूटूथ होता है नाजरीन, वो लगाया नहीं जा रहा था इससे। अच्छा, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन दिमाग में एक और बात भी आती है कि क्या इससे पूछा गया कि तुम वही हो ना जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और जिसने पाकिस्तान को खूब लूटा? इस तरह के कुछ सवाल किए जा सकते हैं नाजरीन। इससे पुतिन ने सवाल किया, ओए तू हो ये ना जिन्हें करप्शन करके पाकिस्तान को लुटिया? नाजरीन, अब हमारा ये भिखारी वज़ीर-ए-आज़म भला क्या कह सकता था? आखिर है तो ये चोर और चोर का भाई। शायद सब इसीलिए इसे इतने गौर से देख रहे थे। सारे परेशान थे कि ये नमूना पाकिस्तान की तरफ से आखिर आ कैसे गया। बाज लोग कहते हैं कि करप्शन के बारे में बात हो रही थी। इन सब ने कहा कि क्या तुम पर करप्शन का इल्ज़ाम था? ये सच है कि तुमने चोरी की है? जनाब ने इस बात का जवाब नहीं दिया और सर नीचे किया। सब पूछ रहे हैं, पाजी तुहानू शर्म क्यों नहीं आती? हमारा शर्मिला शर्मिंदा है जो कि एक भिखारी है। कुछ लोग कहते हैं कि पुतिन ने कहा, शहबाज जरा अपना वो मशहूर डायलॉग तो सुनाओ। मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा, वो मजबूरी वाला डायलॉग तो सुना दो जरा। नाजरीन, इसको आलमी मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह से दिखाया गया कि पाकिस्तान की इसमें जलालत जाहिर हो रही है। पाकिस्तान का वो वज़ीर-ए-आज़म एक वक्त था कि दुनिया अश अश करती थी, एक वज़ीर-ए-आज़म का करश था, दुनिया को फ़ख्र था कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद है। लेकिन उसके बाद इस नकमे और नमूने को पेश कर दिया गया। इस नमूने को लाने वाले हैंडलर्स भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इसने आने से पहले बहुत से दावे किए। इस नमूने से एयरपोर्ट तो संभाला जा नहीं रहा। इस नमूने के कान में बालियां डाल देनी चाहिए। नाज़रीन, पुतिन भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा कि मैंने किस वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठकर वीडियो बनवा ली। इसकी हरकतें देखें, ये किस गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला बंदा है। नाज़रीन, जब से ये वज़ीर-ए-आज़म बना है उससे अजीबो गरीब ही हरकतें करने लग पड़ा है। नाज़रीन, अब ये चाइना का सदर है, इसको हाथ लगाने की इसे क्या जरूरत पड़ी थी भला? रजब तैयब अर्दगान एक बड़ा दिल करते हुए उसने इसे खूब बर्दाश्त किया। नाज़रीन, जब ये स्पीच का वक्त आया तो इस निकम्मे और भिखारी वज़ीर-ए-आज़म को अंग्रेजी के अल्फाज तक ना अदा किए जा सके। नाजरीन, ये चोर का छोटा भाई, छोटा चोर अपने इस तरह की तस्वीरें खिंचवाता है कि दुनिया को लगे कि हाँ भाई यही लीडर है पाकिस्तान का। रजब तैयब अर्दगान इमरान खान का एक सच्चा और बेहतरीन दोस्त है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ एक मजबूरी के तहत इसे बैठना पड़ा क्योंकि ये आलमी दुनिया में ये पैगाम नहीं दे सकते कि पाकिस्तान से हमारा इख्तलाफात ज़ाहिर होते हैं। इख्तलाफात को छुपाने के लिए इसने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इस तरह एक्सेप्ट किया। वो नाजरीन, बिल्लो रानी को भी तस्वीर में देखा जा सकता है। ये पता नहीं क्या कह रहा होगा। नाजरीन, सोचिए ज़रा क्या कह रहा होगा कि भैन मैनू अंग्रेजी नहीं आती तो चौके सौखे सवाल पूछना, मैं लिख के ले आया जेडे सवाल वही सवाल विच जवाब होने चाहिए। नाजरीन, आप यकीन करें या ना करें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया में
ہمارا نام کچھ اس طرح سے روشن کیا ہے کہ دنیا کا میڈیا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا کہ ایک وزیر اعظم کی چال ڈھال اور اس کا پہنا ہوا لباس دنیا کے ٹاپ کے اخباروں کی سرخیوں میں رہتا تھا۔ آج ہمارے اس نمونے کو دیکھ لیجئے، یہ نمونہ ہمیں لے کر بیٹھ گیا ہے۔ یہ ناظرین پیوٹن کے ساتھ عمران خان کی باڈی لینگویج اور پیوٹن کی باڈی لینگویج آپ صاف دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب گروپ فوٹو کا وقت آیا تو ہمارا وزیر اعظم ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی جگہ ڈھونڈ کر کھڑا تھا۔ ناظرین، ہمارے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ ہمارا قومی لباس پہن کر اس جگہ جائے، ہمارے قومی لباس کی نمائندگی کرے، ہمارے قومی لباس کے اوپر فخر کرے، لیکن یہ ان انگریزوں کا مغربی لباس پہن کر فخر محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ یہ اندر سے ہی کمتری، احساس کمتری کا شکار رہتا ہے کہ ہم انگریزوں کے سامنے جائیں گے کہ وہ ہمیں کمتر نہ سمجھیں۔ ناظرین، یہ اس قدر بھکلایا ہوا تھا کہ اس کو کانوں میں ٹرانسلیٹ تک نہیں لگایا جا رہا تھا، بہت مشکل سے لگایا اور وہ پھر گر گیا۔ اس بھیکاری کو اگر نہیں آتا تھا لگوانا تو پاس کھڑے کسی ہیلپر سے لگوا لیتا۔ صاحب خوب نمونے لے کر گیا تھا، ان نمونوں میں سے کسی ایک کو کہتا بھئی اینو ٹونگ دیو کانچے، لیکن نہیں، اس کا مقصد صرف بے عزتی کروانا ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے اپنی جیب سے روایتی پرچی نکالی اور 2-4 سوال جو اوپر لکھے ہوئے تھے پڑھ کر سنا دیے، لیکن پیوٹن کچھ ایسا نہیں ہے۔ پیوٹن نے جناب پاکستان کو گیس پائپ لائن اور ریلوے کے اوپر معاہدے کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ یہ رضامندی اس نے اس حکومت کو نہیں دی، یہ رضامندی آنے والی اگلی حکومت کو پیوٹن اپنے دور حکومت میں دے گا، یعنی کہ سیدھا سیدھا عمران خان کو۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پورے ٹور میں شہباز شریف کا کہیں پر بھی نام و نشان نہیں تھا، سب گروپ کی شکل میں آپس میں خوش گپیاں مار رہے تھے۔ ناظرین، یہ ایک کھانے کا منظر ہے، ادھر ایک کھانا پڑا ہوا ہے، یہ شہباز شریف بہت پیچھے ہے، ادھر کیمرے مین نے ایک نے شہباز شریف کو آواز دی، جب آواز دی تو سارے رہنما اس کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ یہ صرف چند ایک سیکنڈ کی بات ہے، انہی سیکنڈ کے دوران اس نے ایک تصویر لے لی، جو وہ تصویر رنگ کی شکل میں مسلم لیگ نون کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور فیس بک اکاؤنٹ پر شو کی گئی کہ یہی رہنما ہمارا اصلی لیڈر ہے۔ ناظرین، یہ چلے ہیں عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے۔ عمران خان صاحب کا عالمی عدالتوں میں، اقوام متحدہ میں قد کاٹ اتنا اونچا ہے کہ یہ 10 بندے بھی نہیں جڑ سکتے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں حقیقی لیڈر اور گیدڑ میں کیا فرق ہے۔ یہ اوپر سے نیچے آنے والی تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیڈر یہ ہوتے ہیں، اور یہ چیری بلوسم بوٹ پالش اس کی انسرٹ اتنی ہو چکی ہے کہ یہ کہیں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ بندہ ہی بے شرم ہے، یہ بے شرموں کا سردار، یہ بوٹ پالش۔ چلے آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں عالمی رہنما کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور عوام اس کے ساتھ کیسے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ناظرین کمنٹس، لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا۔ شکریہ آپ سب کا دیکھنے کے لیے، تھینکس فار واچنگ۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔